बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अवैस रब्बानी साहब आजकल एक पॉडकास्ट कर रहे हैं जिसमें वो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा को दावत देते हैं। एक तरफ शिया आलिम और एक तरफ सुन्नी आलिम, कभी दोनों तरफ सुन्नी भी होते हैं, अहले हदीस, बरेलवी, और इस तरीके से इल्मी गुफ्तगू का जो है वो माहौल बनाया जाता है। एक पॉडकास्ट में एक तरफ हमारे शिया आलिम थे क़िबला असद शाकिरी साहब, दूसरी तरफ एक सल्फ़ी आलिम था। मौजू अमीरुल मोमिनीन, फ़ज़ाइल अहले बैत। और ये कैसे हो सकता है कि फ़ज़ाइल अहले बैत और फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन हो और सल्फ़ी आलिम का मुंह ना बने और वो फ़ज़ाइल अहले बैत का इनकार ना करे? क्योंकि हम देखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन के मुतालिक ये जो मशहूर कौल बयान किया जाता है कि जितने फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन के लिए बयान किए गए, बयान हुए लिसाने रिसालत से, किसी भी सहाबी के लिए इतने फ़ज़ाइल बयान नहीं हुए। लेकिन ये बात सुन्नी उलमा को हज़म नहीं होती, सबको नहीं, कुछ अच्छे सुन्नी उलमा भी हैं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले भी हैं, जो इनके फ़ज़ाइल का दिफा भी करते हैं, किताबें भी बहुत सारी लिखी गई हैं। तो ये मुफ्ती साहब जो हैं वो एक मशहूर रिवायत कि जिनको इनके अपने ही उलमा ने सही कहा है, उसके कहते हैं जी नहीं, मैं नहीं मानता इस हदीस को। वो हदीस क्या है? रसूलुल्लाह ने फरमाया अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। अब ये फजीलत इन उलमा को हजम नहीं होती। चलते हैं उस पॉडकास्ट की तरफ कि वहां पर मौजूद उस सल्फी आलिम ने क्या बात की। मुलाहिजा फरमाएं क्लिप नंबर 5। ज़िक्र अली इबादत, अली की तरफ देखना इबादत, अली का जिक्र इबादत, अली दूर भी जा रहे तो उन्हें देखो तो इबादत, अली जो है अमीर, अली जितनी जो है उनकी फजीलत के लिए जो रवायतें हैं वो पेश करें तो कहेंगे मैंने आपको जिक्र किया कि मैंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला की फजीलत पर मैंने 3 जुमे पढ़ाए और वो 3 भी नाकाफी हुए। ठीक है, ऐसे जिंदगी पूरी नाकाफी है। मगर ये हदीस हवाले से बताया कि उनकी अजमत के लिए सही हदीसों को पढ़े ना। ये वाली हदीस सही है कि हजरत अली के चेहरे को देखना इबादत है। भाई अल्लाह के वली को देखना इबादत है, उस तौर पर ठीक है। अल्लाह के वली को देखना, अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब करना, ये हदीस नहीं है, ये हदीस नहीं। इस तरह अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि ये कह रहे हैं कि एक नमाज पढ़ा दी। नबी अलैहि सलाम ने अबू बकर सिद्दीक के मुतालिक कितने फज़ाइल बयान किए हैं। अबू बकर 17 नमाज़ें नहीं 17 पढ़ाई। अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर फिल जन्ना। हम इसमें नहीं सुने ना, वो दोबारा गए उस पे ना, वो जाए तो आप माने और मैं जाऊं तो आप ना माने। नाज़रीन, मुलाहिजा किया कि मुफ्ती साहब को कैसे मरोड़ उठ रहे हैं। देखिए, अमीरुल मोमिनीन की बात हो रही तो आप उस पर रहे ना, फकत आप फजाइल बयान करें। आप कहते ये रिवायत ज़ईफ है, उसके फौरन मुकाबले में आप अपने साहबी को ले आते हैं। इसका मतलब ये मुकाबला आप खुद करा रहे हैं। हम तो अमीरुल मोमिनीन के फजाइल बयान कर रहे हैं, आप कहते हैं जी देखें आप इनकी तो फजीलत बयान कर रहे हैं, वहां पर जनाब अबू बकर की ये फजीलत। यानी एक अजीबोगरीब फजा आप खुद कायम करते हैं और फिर तशय्युअ को मुत्तहम करते हैं कि तशय्युअ जो है वो तौहीन करते हैं या तशय्युअ आगे इस तरह की बातें करते हैं। जब वो तशय्युअ आगे जवाबात देते हैं और इन्हीं आपकी रिवायत का ऑपरेशन करते हैं तो वो आपको तौहीन महसूस होता है। अच्छा, अब ताज्जुब की बात है, ये रिवायत तो आपने देखी, इस रिवायत के मुतालिक इन सल्फी आलिम ने क्या कहा, ये रिवायत ज़ईफ। अब हमारे एक शिया आलिम आगा जवान नकवी साहब के मुदाफ़े अहले बैत, यानी हम कह सकते हैं भाई ज़ाहिरी तौर पर तशय्युअ में उनको शुमार किया जा रहा है, तो वो उनके एक मुदाफ़े अहले बैत हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने भी इस रिवायत का इनकार किया। वो मुदाफ़े अहले बैत हैं उनके बकौल, और इन्होंने फकत इस रिवायत का नहीं, मौला अली के काबे में विलादत का भी इनकार किया। ठीक है, हदीस खलीफतैन का भी इन्होंने इनकार किया और पता नहीं कितनी फजाइल की रिवायात का इन्होंने इनकार किया है। इंशाल्लाह उसके ऊपर हम एक अलग से क्लिप बनाएंगे, अपने उस्ताद की पैरवी करते हुए, मुफ्ती साहब की पैरवी करते हुए। वो हमारे यासिर था, ये मुदाफ़े अहले बैत है, बड़ा अच्छा मुदाफ़े अहले बैत है कि इस हदीस का भी ये इनकार कर देता है। मुलाहिजा फरमाएं क्लिप नंबर 6। और मैयत भी मानते हैं जैसा कि उसकी शान। अच्छा, एक सवाल है जी कि इमाम इब्न हजर जो हैं और वो इमाम हाकिम, इन दोनों ने इस रवायत को मुस्तनद माना हुआ है कि हजरत अली के चेहरे को देखना इबादत है। ठीक है, अगर कोई मानता है तो ठीक है, मेरे नजदीक तो कमजोर रवायत है, तो ठीक है, अगर कोई मानता है तो ठीक है। इमाम हाकिम ने तो माना हुआ। इमाम हाकिम तो उस रवायत को भी सही कहते हैं कि हजरत अली की विदाइश जो खाना काबा में हुई। नहीं, अब आप मुझे ये बताएं कि जब फजीलत का मसला जब इस लेवल पे मौला अली की फजीलतें इससे भी ज्यादा है। अब इमाम हाकिम छोटे बंदे नहीं, इमाम इब्न हजर छोटे बंदे नहीं, मान लेना सरकार, मैंने कब और दूसरी पार्टियां जो है वो भी बड़ी हैं। जब इनमें इख्तिलाफ इस तरह हर मसले में इख्तिलाफ आ जाते हैं, इमाम की तरफ जाएगी। फजीलत के ऊपर कोई कुफर इस्लाम तो नहीं हो गया ना? नहीं, बाकी मसलों में भी तो यही है ना। जब देखें तरके ये फायदा सरकार नहीं वो छोड़ दो और पास ना टोर पाओ। मसला ये है कि जब ये कह दिया गया कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, सही मुस्लिम 240 नंबर हदीस किताबुल ईमान में। ये हदीस बड़ी है, अली के चेहरे को देखना इबादत है, ये हदीस बड़ी है। कोई मान मिले से क्या फर्क पड़ता है? हम तो इससे बड़ी बात कर रहे हैं कि हजरत अली की मोहब्बत मोमिन है, और जो उससे बुग़्ज़ रखता है किसी भी हवाले से, चाहे आले मैया की मोहब्बत में रखता है या वो मलूकियत की मोहब्बत में रखता है, तो वो मुनाफिक है। ये तो उससे बड़ी चीज है। इस हदीस को आम करें, ठीक हो गया, ठीक है ना जी। अच्छा नाज़रीन, आपने मुलाहिजा किया। पहले तो हम चलते हैं जिन्हें मोहम्मद अली मिर्जा की आखिरी बात जो जिस पे मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई। यानी एक अजीबोगरीब बंदा ये बात करता है, वो कहता है कि अच्छा फजीलतों के दरमियान ना इसने बड़ी छोटी रखी है, ये बड़ी फजीलत है, ये छोटी फजीलत है, ये छोटी फजीलत है, ये बड़ी फजीलत है। अच्छा, अगर ये बड़ी फजीलत है, छोटी फजीलतों का इनकार कर दो, ठीक है। एक अजीबोगरीब बात है ना कि आप कह रहे हैं कि भाई हमने तो वो सही मुस्लिम में रिवायत है कि अली से मोमिन के अलावा मोहब्बत कोई नहीं करेगा, अली से मुनाफिक के अलावा कोई बुग़्ज़ नहीं रखेगा, बस ये है।
یا تو آپ رسول اللہ کو مشورے دے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جب اتنی بڑی فضیلت بیان کر دی تو پھر یہ دوسرے فضائل بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر یہ جو کہنا کہ علی کے لیے اتنے فضائل نقل ہوئے جو کسی اور کے لیے نقل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر بات کہاں جائے گی کہ آپ نے ایک ایک کر کے تو فضائل کا انکار کر دینا ہے، جی کعبے میں ولادت کو انکار کر دینا ہے، اس کا بھی انکار کر دینا ہے۔ اچھا پھر آگے سے جب وہ ایسا نقوی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس روایت کے متعلق امام حاکم نے اور فلاں نے، ابن حجر مکی حتمی نے، پھر جناب سیوطی نے، آج ہم آپ کی خدمت میں حوالہ جات رکھیں گے، انہوں نے کیا کیا، اس روایت کو صحیح مانا، کہتے ہیں جی مانتے نہیں، ہم نہیں مانتے۔ آپ کا نہ حاکم کا لیول ہے، نہ حاکم ہر بندے کے ساتھ یہ لقب فٹ نہیں ہوتا، اچھا نہ ابن حجر کا آپ کا لیول ہے، یعنی آپ کسی کے بھی لیول کے بندے نہیں ہیں اور آپ آ جی میں نہیں مانتے اس حدیث کو۔ پھر یہ آپ کا کیا ہے، اناد ہے، آپ کی ہٹ درمی ہے کہ آپ کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا۔ تو یہ جناب انجینئر محمد علی مرزا سو کولڈ مدافع اہل بیت جو بعض افراد کے نزدیک ہیں، وہ امیر المومنین کی اس فضیلت کا بے دھڑک انکار کر رہے ہیں، جبکہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اعلام نے، آپ کے علماء نے اس کو مانا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے میں ان مرزا صاحب کو اور ان کے ماننے والوں کو اس کتاب کے مطالعے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، جناب غماری صاحب کی کتاب ہے، صدیق غماری صاحب کی کتاب ہے، وہ کیا جی الافادہ بحدیث النظر الی علی عبادہ، کہ یہ جو کتاب ہے یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے۔ یہ کتاب میں گزارش کروں گا جتنے بھی ایسے افراد ہیں کہ جو اس حدیث النظر الی وجہ علی عبادہ یا النظر الی علی عبادہ اس روایت کے اوپر ان کے شکم میں تھوڑے سے مروڑ اٹھتے ہیں، تو اس کا بہترین علاج یہ اس بغول پھکی نہیں ہم دیں گے، یہ آپ اس بغول کی صورت میں کیا کریں، اس کتاب کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کے وہ مروڑ کم ہوں گے اور آپ کو افاقہ ہوگا۔ تفصیل سے اس کا مطالعہ کریں، یہ آپ کو انٹرنیٹ مل جائے گی۔ نہایت دقیق سندی بحث کے ساتھ انہوں نے جتنے بھی اعتراضات نواسب کے کیے جاتے ہیں یا ایسے سو کولڈ مدافعین کے کیے جاتے ہیں، ان سب کا انہوں نے تفصیل سے جواب دیا۔ خیر اس کو تو اعتراض کا نہیں پتا کہ اس نے کیا اعتراض کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ اس روایت کے اوپر ان کے اپنے علماء نے کیا بیان کیا۔ ہم فقط ان کی تصحیحات بیان کرتے ہیں کہ فقط تشیع اور روافظ کی یہ آپ کہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، ایسا نہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، کتاب الصواعق المحرقہ تشیع کے خلاف لکھی جانے والی کتاب ہے، جناب امام احمد ابن حجر حیثمی کی کتاب۔ اچھا جی، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو ملاحظہ کریں یہاں پہ کیا نقل کرتے ہیں۔ الحدیث الخامس عشر، اس کی 15ویں حدیث، جس کو طبرانی نے، حاکم نے ابن مسعود سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ ملاحظہ فرمائیں، النظر الی علی عبادہ اسنادہ حسن، حسن درجے کی روایت، حسن کا صحیح، حسن جو ہے وہ صحیح روایت کی مانند ہوتی ہے فی الاحتجاج، کہ جب آپ احتجاج کر رہے ہیں تو حسن صحیح کی مانند ہے۔ تو یہ جناب ابن حجر مکی نے یہ بیان کیا۔ اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں اگلی کتاب الجامع الصغیر۔ الجامع الصغیر کس کی؟ حافظ جلال الدین سیوطی۔ حافظ جلال الدین سیوطی کوئی ڈھکی چھپی شخصیت نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا، النظر الی علی عبادہ عن ابن مسعود عن عمران ابن حسین، یعنی اس روایت کو انہوں نے کیا کہا ہے، صحیح کہا ہے۔ کس نے؟ جلال الدین سیوطی صاحب نے۔ اس کے بعد انہی جلال الدین سیوطی صاحب کی ایک اور کتاب ملاحظہ فرمائیں تاریخ خلفاء، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے جی، واخرج الطبرانی والحاکم عن ابن مسعود ان النبی قال النظر الی علی عبادہ اسنادہ حسن۔ ان کے نزدیک بھی یہ کیا ہے، روایت کیا ہے، صحیح ہے اور قابل احتجاج ہے، تو یہ من گھڑت روایت بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد امام حاکم نیشاپوری، امام حاکم نیشاپوری انہوں نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین الجزء الثالث، اس میں جب ہم جاتے ہیں حدیث نمبر 4744 صفحہ نمبر 164، اس میں جب ہم جاتے ہیں کیا کہتے ہیں، والنظر الی علی عبادہ ھذا حدیث صحیح الاسناد وشواہدہ عن عبداللہ ابن مسعود صحیح، اور جو اس کے شواہد ہیں وہ بھی عبداللہ ابن مسعود سے کیا ہیں، صحیح ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد نیچے بھی بیان کرتے ہیں قلت ذا موضوع وشاہدہ صحیح الذہبی۔ اچھا جی، یہ ایک تھا۔ اس کے بعد الفوائد المجموعہ، جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں جناب امام شوکانی کیا بیان کرتے ہیں۔ امام شوکانی الفوائد المجموعہ انہوں نے بڑا زبردست بیان کیا، وہ ملاحظہ فرمائیں 361 پہ، وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِي عن عمران ابن حسین مرفوعاً، اس روایت کو طبرانی نے عمران بن حسین سے مرفوعاً نقل کیا ہے، ابو نعیم نے عائشہ سے، وفی اسناد، اس کے اسناد میں فلاں فلاں ہے۔ آگے کیا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فظہر بہذا ان الحدیث من قسم الحسن لغیرہ، ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ حسن لغیرہ ہی کی قسم، لا صحیحا کما قال الحاکم، جیسا کہ حاکم نے کہا ہے صحیح نہیں ہے، یہ حسن لغیرہ ہی ہے، ولا موضوعا، یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ من گھڑت حدیث ہے، ایسا بھی بالکل نہیں ہے، کما قال ابن الجوزی، جیسا کہ ابن جوزی نے کیا ہے اس کو من گھڑت حدیث کہا ہے، ایسا بھی بالکل نہیں ہے، یہ حدیث حسن لغیرہ ہی بنے گی، تو اس لیے یہ بھی کہنا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ ملاحظہ فرمائیں الموضوعات، محمد بن طاہر بن علی الہندی تذکرۃ الموضوعات، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر بھی انہوں نے بڑا زبردست بیان کیا کہ میں کیا کہتا ہوں، ایک نیوٹرل شخص جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، النظر الی علی عبادہ، وہ کہتے ہیں اس حدیث کو ابی بکر، عثمان، ابن مسعود، ابن عباس، معاذ وغیرہ 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 سے نقل کیا گیا ہے۔ قلت، وہ کہتے ہیں المتروک والمنکر، وہ کہتے ہیں جب طرق جو ہیں وہ متعدد ہو جائیں، کیونکہ یہ روایت جو ہے وہ تقریباً اگر ہم کم سے کم 11 اس کے طرق پائے جاتے ہیں، یعنی 11 اسناد اس روایت کی پائی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں جب تعدد متعدد ہوں تو وہ جو اس کا ضعف کا درجہ ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں تک پہنچ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ارتقاء الی الحسن،
यानी हसन दर्जे तक पहुंच जाती है वो रिवायत, यानी बसा औकात कोई रिवायत जो है वो हसन दर्जे तक पहुंच जाती है। और ये रिवायत अहद अशर सहाबी, और ये जो रिवायत है ये 11 सहाबियों से बेअद्दत तुरुक, मुख्तलिफ तुरुक के साथ ये रिवायत नकल हुई है, और ये जो तादाद है ये तवातुर तक पहुंचती है ये चीज, ठीक है। तो बस ये कहना कि ये रिवायत मौदू है, ये रिवायत मान गढ़ है, तो 11 तुरुक, वो खुद आपके उलमाए अहले सुन्नत इसको बयान कर रहे हैं, इसके 11 तुरुक मौजूद हैं, तो इसको कतअन जो है वो आप मन घड़त रिवायत नहीं कह सकते। उसके बाद जनाबे कतानी जो हैं वो अपनी किताब में नज़्मुल मुतनासिर मिनल हदीस अल मुतवातिर, इसमें क्या नकल करते हैं मुलाहिज़ा फरमाएं, हदीस मुतवातिरा में से नकल करते हैं किसको, वमिन हदीस अन्नद्रु इला अली इबादा, यानी हदीस मुतवातिरा में से एक हदीस क्या है, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। तो मुतवातिर हदीस के ऊपर ये कहना ये सनद ज़ईफ़ वो सनद ज़ईफ़, असलन ये एक बेतुकी और गैर इल्मी बात है। और क्या कहते हैं कि ये रिवायत जो है वो वारिद हुई है 11 सहाबियों से मुख्तलिफ तुरुक के साथ बयान हुई है, और ये जो अदद है ये तवातुर का अदद। तो यहाँ से इस पर हम इक्तफा करते हैं, वाइल्ला इसके ऊपर बड़ी तफसीली हवाला जात जो है वो मैं निकाल कर लेके आया था, लेकिन हमारा वक्त यहाँ पर तमाम हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो इसी पे इख्तिताम करेंगे। लेकिन आखिर में मैं एक उम्दतुल कारी से भी आपकी खिदमत, बदरुद्दीन ऐनी साहब ने जब इस रिवायत को नकल किया, मैं ये एंड में बयान कर देता हूँ, तबर्रुकन मुलाहिज़ा फरमाएं उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी, तो इन्होंने इसके ऊपर कोई इतराज नहीं किया। मुलाहिज़ा फरमाएं ये यहाँ पर मिन खवास ही, यानी खवास अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खवास में से क्या है, वो कहते हैं कि उनके खवास में से क्या है, चलते हैं व अन्नज़र इला वजहिही इबादा, के मौला अली के खवास में से एक खासियत, एक खुसूसियत, एक फजीलत ये है कि मौला अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। तो जनाब बदरुद्दीन ऐनी ने भी इसके ऊपर कोई एतराज नहीं किया, और जो भी फजाइल अहले बैत के हवाले से उनका हाजमा बिल्कुल ठीक था, तो उन्होंने इस हदीस को बर्दाश्त किया। लेकिन बाद लोगों का हाजमा दुरुस्त नहीं होता और वो फौरन उल्टी कर देते हैं, अपनी नास्बियत की उल्टी करते हैं और कहते हैं कि नहीं ये हदीस जो है वो दुरुस्त नहीं है। मजीद भी हवाला जात तो मैं निकाल के लाया था, लेकिन वक्त की किल्लत है क्योंकि बहुत हमारा ये प्रोग्राम तफसीली हो चुका है। इसी पे इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह मजीद भी नवासिब के एतराज़ात के साथ जिंदगी रही तो आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। हमारे लिए हतमन दुआ कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह या अली मदद।